বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি দিল্লিতে যন্তর মন্তরে যে ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে নিট পেপার লিক নিয়ে, সেটা নিয়ে কিছু কথা বলবো। তো সেগুলো কথা বলার আগে প্রথমেই বলে রাখি যে আমি কিন্তু কোনো রকম কোনো দলকে, রাজনৈতিক কোনো রকম কোনো দলকে সাপোর্ট করি না। সে সিজিপি হোক, বিজেপি হোক, সিপিআইএম হোক, টিএমসি হোক, অথবা যে অন্য রকম রয়েছে অন্য কোনো পার্টি। রাজনীতি নিয়ে অত আমার নলেজ নেই, আমি কোনো রকম কোনো দলকে সাপোর্ট করি না। আমি সাধারণ জনতা হিসাবে যে কথাগুলো বলবো, সাধারণ জনতা হিসাবে বলতে চাই। তো কথাগুলো তোমরা শুনবে, শোনার পর যদি আমার কোনো ভুল থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লজিক দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। তো প্রথমত, প্রোটেস্ট করার সময় দেখলাম দিল্লি পুলিশ স্টুডেন্টদেরকে লাঠি চার্জ করছে, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করছে, যেটা উচিত নয়। আমি মনে করি যেটা উচিত নয়। এমনকি দেখলাম যে মহিলা স্টুডেন্ট রয়েছে যারা, তাদের উপরও লাঠিচার্জ করছে এবং নানা রকম অশালীনভাবে লাঠিচার্জ করছে। কিন্তু এখন আমি কিছু আরও তোমাদেরকে ভিডিও ক্লিপ দেখাতে চাই, যেগুলো ভিডিও ক্লিপ দেখার পর তোমাদের যদি লজিক থাকে যে এগুলো ছাত্র আন্দোলন নাকি অন্যরকম অন্য কিছু, তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর আমরা কিন্তু এটাও দেখতে পেরেছি যে দিল্লি পুলিশকেও কিভাবে ছাত্ররা বেধড়ক মারধর করেছে, সেগুলোর ক্লিপও আমি কিন্তু আপলোড করে দিব। তারপরে তোমরা তোমাদের লজিক দিয়ে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে জানাবে যে এগুলো ছাত্র আন্দোলন না অন্য কিছু, ছাত্রদের মধ্যে কি পড়ে, ভালো ছাত্ররা কি এরকম করতে পারে। আমি আবারও বলছি যে যেগুলো দিল্লি পুলিশ করেছে, ছাত্রদের গায়ে হাত তুলেছে, লাঠিচার্জ করছে, সেগুলো মেনে নেওয়ার মতো না। তো চলো ক্লিপগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। मोदी की माँ का भोसड़ा काजू का डंडी के ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। तो मदरलैंड तो मेरी मदरलैंड हो गई, फादरलैंड कौन है? मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नशा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। पहली बार इस्तीफा ले रहे हो और पहली बार ही वॉलीबॉल खेल रहे हो। थोड़ा टाइम दे दो, पकड़ लेता हूँ मैं चीजें जल्दी। बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। যারা আসলে নিট পেপার লিক হওয়ার জন্য এসেছিল, স্টুডেন্টরা, প্রকৃত স্টুডেন্টরা, তাদের কথাগুলো তোমরা এখন শুনে নাও। इनका एजेंडा सामने आने लगा। इनकी जब ट्विटर हैंडल खोला जाता है तो वहाँ पे बस एक ही सवाल उठता है कि बीजेपी को अनफॉलो करो। आप यहाँ स्टूडेंट्स की बात करने आए हैं, बीजेपी के फॉलोअर कम करवाने आए हैं। ट्विटर पे इनके आता है कि योगी उनके उत्तर प्रदेश के सबसे बुरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं रहे। इससे क्या मतलब है? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के हित में बात करना है तो स्टूडेंट्स के हित में बात करें। आप यहाँ पे आरएसएस के नारे लगा रहे हैं, आरएसएस का संघ का, इससे क्या मतलब है? मुद्दों के लिए हम यहाँ पर आए थे, वो मुद्दों से हम पूरी तरीके से भटक चुके हैं। यहाँ पर मोदी के नारे और तमाम गोदी मीडिया के नारे और तमाम मैंने खुद देखा कि महिला पत्रकार को जो स्टूडेंट्स की बात करने यहाँ पर आए हैं, उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की गई है।
है ना। और जो यहाँ पर जिन्होंने इस संबोधन को बुलाया है, जिस प्रोटेस्ट को बुलाया है, वो पूरी तरीके से दूसरी ओर दिशा हो रही है। তো ক্লিপগুলি তোমরা অবশ্যই দেখে নিলে। এখন কেউ কিন্তু আবার কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করতে এসো না যে কত টাকা পেলি বা কি ভালো মন্দ, বিজেপি অন্ধভক্ত, এসব কমেন্টস করার আগে লজিক কিন্তু অবশ্যই লজিক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে কোন কোন ক্লিপ যে দেখলে কোন কোন ক্লিপের কি লজিক ছিল। তারপরে যা হয় যদি কিছু বলো তাহলে কিন্তু আমি মেনে নিব যে কত টাকা পেলি বা কত কিছু পেলি। এখন তো দেখছি এই টপিক নিয়ে কেউ ভিডিও বানালেই 40,000 টাকা পেলি কিনা, 40,000 টাকা ঢুকলো কিনা, এরকম কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি। তো এরকম কমেন্টস করার আগে আমার যে পেজে ফলোয়ার রয়েছে সেই ফলোয়ারটা অবশ্যই চেক করে নেবে, তারপর কিন্তু কমেন্টস করবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফলো করে দিবে পেজটা আর ভিডিওটি শেয়ার করে রাখবে।